दोस्तों, आज हम उस छोटी सी मैसेज इन अ बॉटल की बात करने वाले हैं जो हमने इस अंतहीन कायनात के समंदर में फेंक दी थी। जी हाँ, हमारा आज का तज्जिया वॉयेजर मिशंस और उनके इस सुनहरी रास पर है जिसने इंसानियत की पहचान को सितारों तक पहुंचा दिया। चलिए, बिना किसी देर के इस अजीम सफर पर निकलते हैं। अब इन प्रोब्स को आसमान में भेजने का आखिर असल मकसद क्या था? बात सिर्फ उन सैयारों तक पहुंचने की नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरे फलसफियाना सवाल की थी। क्या इस पूरी कायनात में, इस अनगिनत सितारों के बीच सिर्फ हम इंसान ही ज़हीन मखलूक हैं? या कहीं दूर, किसी और दुनिया में, कोई और भी हमारी तरह वजूद रखता है? नासा असल में इसी सवाल का जवाब ढूंढना चाहता था, या कम अज़ कम उन अनजान दोस्तों तक अपना पहला पैगाम पहुंचाना चाहता था। तो आएं, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है इस अजीम सफ़र का आगाज़, जिसे हम द ग्रैंड टूर कहते हैं। साल 1977 ये कोई आम साल नहीं था। आसमान में बाहर के चारों सैयारे एक ऐसी लाइन में आ गए थे जो हर 175 साल में सिर्फ एक बार होता है। साइंटिस्ट को पता था कि ये गोल्डन चांस है। उन्होंने एक बहुत ही लाजवाब ट्रिक इस्तेमाल की जिसे ग्रेविटी असिस्ट कहते हैं। आसान लफ्जों में उन्होंने प्लैनेट्स की कशिश शकल यानी ग्रेविटी को एक स्लिंग शॉट की तरह यूज किया ताकि इन प्रोब्स को मुफ्त की स्पीड मिल सके। इस बेहतरीन ट्रिक की वजह से कम फ्यूल और वक्त में भी हम इन प्लूटोनियम से चलने वाले प्रोब्स को खला की गहराइयों में तेजी से भेज सकें। और फिर जो सफ़र 1979 में शुरू हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। पहली बार हमने जुपिटर और सैटर्न को इतने करीब से देखा। वॉयेजर 2 तो और भी आगे निकल गया, यूरेनस और नेपट्यून के बिल्कुल पास से गुजरता हुआ। इन गैस जायंट्स और उनकी खूबसूरत रिंग्स की जो तस्वीरें उसने भेजी, उन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ऐसी तस्वीरें उस वक्त तक किसी भी इंसान ने नहीं देखी थीं। आपको पता है इस सफ़र ने कितनी बड़ी दरियाफ्तें की? मिसाल के तौर पर पहले हम सोचते थे कि जुपिटर के सिर्फ 13 चांद हैं, लेकिन जब वॉयेजर वहां पहुंचा तो दरियाफ्तों की एक लंबी लाइन लग गई और आज देखिए ये तादाद बढ़कर 95 तक पहुंच चुकी है। इसके अलावा दूसरे सैयारों पर एक्टिव वोल्केनोज और बर्फीले चांदों के नीचे लिक्विड पानी के इशारे, लिटरली इन प्रोब्स ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया को बदल के रख दिया। लेकिन सैटर्न क्रॉस करने के बाद इन दोनों जुड़वा मुसाफिरों के रास्ते अलग हो गए। थोड़ा जज्बाती मंजर था, है ना? वॉयेजर 2 ने तो सीधे रास्ते पर अपना टूर जारी रखा और इक्लिप्टिक प्लेन पर रहते हुए यूरेनस और नेपच्यून की तरफ बढ़ गया। लेकिन वॉयेजर 1 ने अपना रास्ता तेजी से बदला और हमारे निज़ाम शमसी से बिल्कुल ऊपर की तरफ निकल गया, हमेशा के लिए, अपने एक अकेले नए और अनजान सफ़र पर। अगर मैं आपको इस सफ़र के पैमाने का अंदाज़ा बताऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। इस वक्त वॉयेजर 1 ज़मीन से तकरीबन 24.7 बिलियन किलोमीटर्स दूर है। जी हाँ, बिलियन। और ये खला में 60,000 किलोमीटर्स फी घंटा की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये फासला इतना बड़ा है कि इसका तसव्वुर करना भी हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन है। अब ये वॉयेजर आखिर जा कहाँ रहा है? ये अब उस जगह दाखिल हो चुका है जिसे हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। ये वो अनजान खित्ता है जो हमारे सूरज की हवाओं के बनाए हुए तहफ़्फ़ुज़ी बबले, जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं, उससे बिल्कुल बाहर है। ज़रा सोचिए, इस बाउंड्री को पार करके इस बिल्कुल नए टेरिटरी में दाखिल होने में वॉयेजर 1 को पूरे 22 साल लग गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ज़मीन पर बैठे साइंसदानों को आखिर पता कैसे चला कि वॉयेजर उस सरहद को क्रॉस कर चुका है? उन्होंने इसके अंदर लगे प्लाज्मा वेव इंस्ट्रूमेंट्स का डेटा चेक किया। अगस्त 2012 में उन्हें वहां मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी में एक अचानक और बहुत बड़ा इजाफा मिला। ये पक्की तस्दीक थी कि वॉयेजर 1 अब सूरज की कम डेंसिटी वाली हवाओं से निकलकर स्टार्स के दरमियान मौजूद हाई डेंसिटी वाले इंटरस्टेलर स्पेस में आ चुका है। ये वाकई एक बहुत बड़ी और तारीखी कामयाबी थी। असल में ये प्रोब्स अकेले नहीं गए हैं, ये अपने साथ एक बहुत ही अनमोल तोहफा लेकर उड़े हैं। एक 12 इंच की गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क जो खास तौर पर किसी गैर मुल्की ज़हीन मखलूक को ध्यान में लाकर बनाई गई है। इसे गोल्डन रिकॉर्ड कहते हैं। इस रिकॉर्ड में पूरी इंसानियत की कहानी को 4 हिस्सों में समेटने की कोशिश की गई है। इसमें ज़मीन की 115 तस्वीरें हैं, 55 मुख्तलिफ ज़बानों में दुनिया का सलाम है, 28 म्यूज़िक के बेहतरीन टुकड़े हैं और हमारी दुनिया की 21 अलग अलग नेचुरल और मशीन की आवाज़ें शामिल हैं।
اس میں موسیقی والا حصہ تو واقعی ایک کمال کا ٹائم کیپسول ہے۔ یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہماری دنیا کی دھنیں اس وقت گہرے خلا میں کہیں گونج رہی ہیں۔ اس میں مغربی کلاسیکل موسیقی سے لے کر مشرقی راگوں تک سب کچھ شامل ہے، حتیٰ کہ اس عظیم سفر میں ہندوستان کی مشہور گلوکارہ سشری کیسر بائی کرکر کا بھیروی راگ میں گایا ہوا گانا جات کہاں ہو بھی شامل ہے۔ یہ ہماری دنیا کی ثقافتی گہرائی اور خوبصورتی کی ایک بہترین جھلک ہے۔ لیکن رکیے، ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ان پروبز کی ٹوٹل میموری صرف 69 کلو بائٹس تھیں۔ آج کل تو ایک چھوٹی سی پکچر بھی اس سے بڑی ہوتی ہے، تو ان 115 تصویروں کو بھیجا کیسے جائے؟ ناسا والوں نے ایک بہت ہی مائنڈ بلوئنگ اور پیچیدہ طریقہ نکالا۔ انہوں نے تصویروں کو ایک اسکرین پر چلایا، پھر انہیں ٹی وی کیمرے سے ریکارڈ کیا اور ان ویڈیو سگنلز کو آڈیو کی ویو فارمز میں تبدیل کر دیا، تاکہ بعد میں انہیں آڈیو سے واپس تصویروں میں ڈی کوڈ کیا جا سکے۔ سچی میں یہ اس دور کی ایسی حیرت انگیز انجینئرنگ تھی جو آج بھی دنگ کر دیتی ہے۔ فرض کریں اگر خلا میں کسی ذہین مخلوق نے انہیں ڈی کوڈ کر لیا تو انہیں زمین کی کون سی تصویریں نظر آئیں گی؟ انہیں ہماری دنیا کا ایک مکمل تعارف ملے گا، جیسے ریاضی کی بنیادی تعریفیں، ہمارے انسانی ڈی این اے کا سٹرکچر، تاج محل اور دیواریں چین جیسی عظیم عمارتیں۔ پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ان تصویروں کو بہت سوچ سمجھ کر مخصوص کیا گیا تھا۔ اس میں انسانیت کا صرف پر امید اور بہترین پہلو دکھایا گیا، اور جنگ یا تباہی کو مکمل طور پر نکال دیا گیا۔ ہم نے خود کو بالکل ویسا ہی پیش کیا جیسا ہم آدرش بننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، وقت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جیسے جیسے یہ طویل سفر آگے بڑھ رہا ہے، ایک کڑوی حقیقت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ ان اسپیس کرافٹس کو چلانے والی پلوٹونیم پاور سپلائی سال 2025 کے آتے آتے بالکل ختم ہو جائے گی، اور جب یہ ہوگا تو ہمارا ان سے ہمیشہ کے لیے رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ دونوں پروبز تا قیامت خلا کے اس اندھیری وسعت میں بالکل خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن ان پروبز کے خاموش ہو جانے کے باوجود بھی ان کی عظیم وراثت ہمیشہ زندہ رہے گی، ٹھیک اس آئیکونک پیل بلو ڈاٹ تصویر کی طرح جو وائیجر نے 6 بلین کلومیٹرز کی دوری سے لی تھی، جس نے ہماری زمین کو بس ایک چھوٹے سے نیلے رنگ کے نقطے جیسا دکھایا۔ جیسا کہ ناسا کا بھی ماننا ہے، انسانیت کا یہ مشن مادیت اور ترقی سے کہیں آگے نکل کر ہماری روحانی بصیرت اور عظیم سوچ کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ تو ہمارا آج کا یہ تجزیہ اس ایک بہت ہی بڑے اور دلچسپ سوال پر آ کر ٹھہرتا ہے، کیا وہ گولڈن ریکارڈ، وہ ہمارا میسج ان اے بوٹل، کبھی کسی ایسی ایلین مخلوق کے ہاتھ لگے گا جو ہمارے اس پیغام کو سمجھ سکے؟ خلا کے اس ان گنت اندھیرے میں ہمارا بھیجا گیا یہ چھوٹا سا سنہری پیغام ہمیشہ کے لیے تیرتا رہے گا، اس پر امید سوال کے ساتھ کہ شاید اس اندھین کائنات میں ہم اکیلے نہیں ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ضرور سوچیے گا۔